धनिया आमर आसला स्पेशल रेडी। तो ये आम चलती छुई कटा भाई पूरा देखुन पूरा सेक्सी फिगर रे सी जो फिगर कर पूरा जिम फिगर परफेक्ट से जो चेस्ट आ से बाइसेप ओ उड़े दब। अरे रो एटा खाली एई मासडा जाऊ आ मासरु देखिबो छाती पूरा डायरेक्ट 42 नहीं सिंघम रे जे छुई तो कटा हे नाही आ आलू भी एपटे कटा हे तो जानी पार तो कौन हम बड़ी फड़ी सब थुआ सोरस स्पेशल छुई आलू बेसरटा हम। हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज गोटे नुआ वीडियो को पुणी आप स्वागत। तो बर्तमान देखते छुई कटा चलता आउ तो कहीं ना खाली आम पिला खाली पुओ पिला जितक अच्छु छुई फुई जहाँ अच्छी घाटी उंटी खाऊँ छुई कटा चलता आलू कटा थुआई बड़ी आसी टमाटो आसी बैगन गोटे भर्ता मस्त टाइप हम केमी हो कौन भावुए केमती हो एक्चुअली माँ ये सब हूँ माँ खाଇବା माँ शिखेला बोली आज अल्प बहुत जानिकी आगू बढ़ी चलती पेटू घंटे दाना जाऊँ माँ थे जी खुशी आईहबनी से कथा किसी कहीहबनी। तो चलतु प्रिपेरेसन करिया से माँ स्टाइल बो जमी कही से टाइप गोटे करिया स्पेशल छुई आलू पूरा मस्त पूरा गाँवली घाट ता पड़ो गोटे सारू। तो बर्तमान देखिपे आम बैगन छना चलती गोटे मस्त पूरा छुंक दिया गोटे भर्ता टाइप हम सीझेले सीझाले लगे बोले पिला छाणी खाइबे ना कौन हाँ माड़ी चला ये जो दांत से गुटका किया दांत तो पूरा छणाई थुआई छाण छाण है ये बाहर कर छोट बाहर कर दे एपटा है पूरा यहीटा हाँ सेटा है पड़ला सुखिला लंका रसुण जीरा धनिया पत्र कंचा लंका सोरिष आ गोटे मुठा पकईदबा बास होगला आपको भलसे ग्राइंडिंग करदबा हो कौन नाई हेती सब जा देदेव न आटे तेल दे तोर प्रेम दुबारा अधाड़े भाजीगला आलू छणा होगा बड़ी छुई गोटे भजा हो सारू सारूटा कषा हम बेसर लुण ना सारू बेसर कटा लुण बोधे फिटिज है कानेका कानेका घी आणु घी आणबू किसमिश आणबू देसी क्या ये दुर्गा की आणबू होगा बेसर आमर पड़ो ओ बासना भात तो कमे दबू रे सारू 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 पड़ला रे सारू पड़गला काश्मीर चिली लुण हलदी रेडी बड़ी दे टिके
ବାସ୍ ଆମ୍ବୁଲ ପକା ଆଣ୍ଟେ ଲାଗିନି ତ ପାଣି ଟିକେ ଦେ ସାରୁ ସିଝିଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ କିଏ ଖାଉଛି କିଏ କାଟୁଛି ପରିବା ସବୁ କଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଅଳ୍ପ ହିଁ ସମୟ ଲାଗିବ ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ଡାଇଜେସନ୍ ଖାଇବା ମସ୍ତ ପୁରା ବାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେ ଟିକେ ବାସ୍ ଆଉ ପାଣି ଦେ 3-4 କପ୍ ଦେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେ ବୁଢ଼ୀ ଫୁଟିଗଲା ଓ ପକା ଏଇଟା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସବୁ ପକା ହଉ ଢାଳେ ଢାଳି ଦେ ପକା ବଡ଼ି ବତୁରୁ ବଡ଼ି ବାସ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପରା ଟମାଟୋ ପକା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କରି ବଡ଼ ଟିକେ ପକେଇ ଦେ ready বাস পকারে ধনিয়া তো আমার আসলে স্পেশাল আলু ছুঁই ଆଉ ସାରୁ ବଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବେସର ମା ଯେମିତି ଶିଖାଏ ମା ଷ୍ଟାଇଲର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଆମର ସରିଲା ଏ ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେବ ବଢ଼ାବଢ଼ି ସେମିତି ଆଜି ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗାଧିଆ ଗାଧି ହେବ ଗାଧିଆ ପାଧିଆ ହେଇକି ତାପରେ ଖାଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ତାକୁ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁକିଛି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଚାଲ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେବା ଭାତ ଡାଲି ତା ସାଙ୍ଗେ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ରେଡ଼ି ତ ଏଇଟା ଆମର ଆସିଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ବେସରଟା ହେଇଛି ସାରୁ ପଡ଼ିକି ମସ୍ତ ତାର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଭାତ ଆଜିଲା ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲିଟା ବହଳିଆ ଡାଲି ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେବ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି